ପ୍ରେମର ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ସଙ୍ଗେ ହାସ୍ୟ ରସର ଛେଚା ରସଣ ମନୋରଞ୍ଜନର ଗରମ ତେଲ ସହ ହେବ ମିଶାଣ। ଦେଖିବେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଦାଦୁମାନେ କମେଡିର ଅଙ୍କ ସସମାନ ଯାତ୍ରା ଛୁଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଛୁଙ୍କ। জয় বাবা ভেজিটেবল বাবা কি জয়, জয় বাবা জহ্নি বাবা কি জয়, জয় বাবা ছঞ্চিনা বাবা কি জয়, জয় বাবা কাকুড়ি বাবা কি জয়, জয় বাবাঙ্কর জয়, ভেজিটেবল বাবাঙ্কর জয়, সর্বে বলো জয় 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 বাবা ভেজিটেবল বাবা কি জয়। ରୁହ ବାବା ଧରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହବ। বাবা ଓଂ ଛଚିଣାଙ୍ଗ ସ୍ୱାହା, ଓଂ ଜନିଙ୍ଗ ସ୍ୱାହା, ଓଂ ଭେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ସ୍ୱାହା, ଓଂ କାକୁଡ଼ିଙ୍ଗ ସ୍ୱାହା, ଓଂ ଗାଜରଙ୍ଗ ସ୍ୱାହା। ବାବା ଧରି ଯଜ୍ଞ ପରେ ଅଗ୍ନି ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ ଜଳପାନ କରିବା। ହଁ ବାবা। ଓଂ ଜଳାୟ ସ୍ୱଃ ନମଃ। ବାବା ଆରେ କେତେ ଥର ତମକୁ କହିଛି ବାବାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦବ ଟିକେ ହାର୍ଡ କରିକି ଦବ, ଏତେ ପାଣି ମିଶେଇଛ। କଥା କୋଉ ଶିଶୁ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇ ଦଉଛ ବାବା ହେଇଛ ବୋଲି ମୁଁ କିଛି କହୁନି। ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା କେବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ ନା? ତମେ ତ ଆଉ ଗୋଲା ମାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖୁନ। ତମର ଯୋଉ ଭଳିଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଏ ଗୋଲା ମାଲ ଭଳିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଲିକୁଇଡ୍ ଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ କଲିଜା ରହିବ ନା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଅଧିକା ପିଇ ଦଉଛି, କମର ଜଳ ମିଶେଇ ତମକୁ ଦେଇ ଦଉଛି। ଧରି ଏ ଦୁନିଆରେ ତମେ ଏକମାତ୍ର ମୋର ହଉଛ ଶୁଭଚିନ୍ତକ ଶିଷ୍ୟ। ବାବା ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ବାବାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ତେଲାର ଜୀବନ ରକ୍ଷା। ଧଡ଼ି ଧଡ଼ି ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ଇଏ ବୋଧେ ଭଦ୍ରକ ମାତାଜୀ କଲା ନିର୍ମଳା, ନା ନା ଇଏ ହଉଛି ମମତା ବାଗି। ମମତା ବାଗି ଆରେ ବାଲେଶ୍ୱର ମାତାଜୀ। ହ୍ୟାଲୋ, କ'ଣ ହେଲା? ଆରେ ସେ 7 ନମ୍ବର ଛୁଆଟାକୁ ତୁ ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପଠଉଥିଲୁ। ଆରେ ଛତୁଆ ବିସ୍କୁଟ ଲଡ଼ୁ ଇଏକୁ ତ ଖାଇକି ଚଳି ଯାଇଥାନ୍ତ ମୋ କତିକି। ଆରେ 7ଟା ଛୁଆଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁ କେମିତି ବୁଝିବୁ? ନା ମୋତେ ଏତିକି କହିଲେ ମୁଁ ଏଠି ଯଜ୍ଞରେ ବସିଛି, କେତେ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆରେ ନା ନା ତୋ କଥା ତୁ ବୁଝୁ। ରଖ ରଖ ଫୋନ୍ ରଖ। କୋଉଠିକି ଫୋନ କରିଥିଲ? ଆରେ ଇଏ ବାଲେଶ୍ୱର ମାତାଜୀ। ବାଲେଶ୍ୱର ମାତାଜୀ ମତେ ବୋକା ଭାବିଛ? ଏଠି ଭେଜିଟେବୁଲ ବାବା ହେଲ, ମତେ ଶିଷ୍ୟ କଲ, ତମେ ସଂସାର କରିବ, ମତେ ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲ। ଗୋଟେ ନେଇକି 2ଟା ନୁହେଁ 7ଟା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଦେଇଛ, ମତେ ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଛ। ଛାଡ଼ିବିନି, ମୁଁ ଚାଲିବି। ହଉ ହଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ଧଡ଼ି, ତମେ ସଂସାର କରିବ। ଆରେ ମୋର କ'ଣ ଇଏ ଗୋଟେ ମାତାଜୀ? ଆରେ 6-7ଟା ଜିଲ୍ଲାର ମୋର ମାତାଜୀ, ବୁଝିଲେ କି? ସମସ୍ତେ କମ୍ ସେ କମ୍ 6-7ର ସନ୍ତାନର ଜନନୀ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ମାଲକାନଗିରି, ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଏ ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ମୋର ମାତାଜୀ ଅଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ କି? ଧଡ଼ି ଆଜି କେହି କ'ଣ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆସିଲେ ନାହିଁ ରେ। ଆଚ୍ଛା ଭେଜିଟେବୁଲ ବାବା ନା ଖାଲି ବାବା? ଭେଜିଟେବୁଲ ବାବା କହିଦେଲେ ଅସୁବିଧା, ସେଟା ସିନା ଭକ୍ତମାନେ କହିବେ, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ, ମୁଁ ଆଉ ତ କହିପାରିବିନି। ତଥାପି ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା ବାବା କହିବେ, ଆପଣ ସତ କଥା ଟଚ୍ କଲା ବେଳୁ ସବୁ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯାଉଛି, ମାନେ ଆପଣ ଛୁଇଁ ଦେଲା ପରେ ରୋଗ ସବୁ ଦୂର ହେଇଯାଉଛି। ଧଡ଼ି ଆମେ ହେଲୁ ଭେଜିଟେବୁଲ ବାବା। ହଁ ବାବା ଭେଜିଟେବୁଲ ବାବା। ଆମେ ନନଭେଜ ଖାଉ, ଆମେ ଚିକେନ ଖାଉ, ମଟନ ଖାଉ, ଅଣ୍ଡା ଖାଉ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭେଜିଟେବୁଲ ଖାଇବା ପାଇଁ କହିଥାଉ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଘର ପାଖରୁ 25% ଭଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ପରେ ସେ ହାରାହାରି 70% ଭଲ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କେତେ ହେଲା? 25, 70, 95%। ଆଉ 5% ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ କହନ୍ତି ହଁ ବାବା ଆମେ ଭଲ ହେଇଗଲୁ, 100 ହେଇଗଲା। ଯାହା ହଉ ବାବା, ଆପଣ ଯୋଉଭଳିଆ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ଆଉ କିଛି ଦିନ ମାଡ଼ି ଚାଲିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ରହିଯାଉଛି। ଆଉ କ'ଣ କୁହ? ଆପଣ ସଂସାର କରିସାରିଲା ପରେ ଭେଜିଟେବୁଲ ବାବା ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବା ହେଇପାରିଲି ନା, ସଂସାର କରିପାରିଲି ନା। ଆଉ ଛାଡ଼ିବିନି ବାବା, ରହିପାରିବି। ଏରକୁ ଯିଏ ଆସିବ ତମର ଅଧା ମୋର ଅଧା। ହେଲା, ତମେ 50% ଚାହୁଁଛ ତ? 50% ଦେଲେ ଚଳିବ ବାବା। ଅପେକ୍ଷା କର, କେହି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆସିଲେ ଆମେ ତାକୁ ବାଟି ନବା, ଅଦା ଅଦା ଭେଜିଟେବୁଲ ବାବାଙ୍କର ଜୟ, ଭେଜିଟେବୁଲ ବାବାଙ୍କର ଜୟ, ଭେଜିଟେବୁଲ ବାବାଙ୍କର ଜୟ, ଭେଜିଟେବୁଲ ବାବାଙ୍କର ଜୟ, କାକୁଡି ବାବାଙ୍କର ଜୟ, ଚୁଚୁନ୍ଦ୍ରା ବାବାଙ୍କର ଜୟ। ବାବା ତମର ଟିକେ ଦେଖାଅ। କ'ଣ? ପାଦ 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 ଟିକେ ଦେଖେଇଲେ ବାବା। ଭକ୍ତା ବାବା ତମର ଦୁଃଖ କ'ଣ? ମୋର ବହୁତ ଦୁଃଖ ବାବା,
केमिति तुमको कहबी हे मोर बाबा स्वामी को मोहर छाड़ी न देबे हे मो बाबा आउ केते दिन एमिति रहिबी मो बाबा छोटकू मोहर छुआटे दियो हे मो बाबा बेकारिया लोकटे कौन बाबा छुआ देवा कथा कहू तो स्वामी को 100 बाबा मेडिसिन नहीं खाइबो आ कोन बाबा कोन छुआ देबे अरे रो अरे से बाबा पाखक आसी तार दुख हरण करने तू ताको 100 पावर मेडिसिन कथा कहूँ रही जा मुझे भगवान सहित सैटेलाइट रे जोगाजोग करुच्ची बाबा कौन आखि खोलिबेनी बाबा वर्तमान पई भगवान संगे इंटरनेट रे कथावार्ता करछन तमर किमी छुआ पिला हेबे से व्यवस्था करछन थोड़ा बाबा चांदिला ना ना अछि बाबा अरे दादा हाँ? भगवान सहित जोगाजोग रे भगवान मते निर्देश देले कौन देले ये भक्ता जदि ये मठरे 3 मास एकाग्रतार सहित मो सहित श्वास करिवे ताहले तांकर पुत्र संतानटी जन्म कहले बाबा मु 3 मास रहिबी मात्र 3 मास भीतरे तमे निश्चय संतानवती हबो अरे दादा कहि दे ऐश्वर्या राय 3 मास प्रतिदिन मो पाखकू 250 क्षीर 500 घी धरिक आसी मु गोटे छचिंद्रा देइची से संतानवती हेले ना नहीं बाबा को चचिंद्रा की जय बाबा को चचिंद्रा की जय बाबा को चचिंद्रा की जय अरे धरा बाबा करिश्मा कपूर माधुरी आज्ञा ये माने मो काकुड़ी गाजर रु संतानवती हेचंती आज्ञा बाबा एक गाजर आपण कर 3 छुआ बाबा को गाजर की जय बाबा को गाजर की जय बाबा को गाजर की जय जय कहू तू हेल को बाबा को भक्त होइछ जय कहबो ना व्यस्त होना भक्ता मन दुख करनी तमे 3 मास मो मठरे रहि जाओ 3 मास भीतरे मु तुमको संतानवती करिकी तुम घर को पठेइ देबी ताहले बाबा मु गोटे काम करूची आजि ठारू मु एठी रहि जाऊ आदि थरी आज्ञा झड़ बाबा तमे एबे जा आउ एते दिन कर आई देखछि मु चली जीबी मु जीबिनी मु रही अरे तमे आउ काहे रहइबो 3 मास तो से रहिबे 3 मास भीतरे मु तांको संतानवती करिके एठु छाड़ीबी आउरी किछि ना बाबा होइछ ना आउरी किछि 3 मास समय दबो मु तुमको गारंटी दउछि गोटे मास भीतरे मु इमिति छुआ करी तमे अल्ट्रासाउंड करी देखिबो तमर 4 खेलुथिबे छुआ किसी जानी नहीं गोटे फल्स बुझे चोरी नारी करूला मुझे आनिक मठरे दया करके रखी सी गोटे मास समय दूसरी ना मु 15 दिन तुमको छुआ देके विदा कर ए रुह 15 दिन कोन मु तुमको गारंटी दउछि 7 दिन रे भी छुआ कर ए कौन जानिचु बे तू कौन जानिचु केवल मो हावारु तू बंचिचु तू आड़ा चोरुटा तू कोन तुम मु चोर कोन मु चोर कोन बे राम साहू घर भीतर पसिकरी ता कुकुड़ा भाड़ी रु कुकुड़ा चोरी करनु तू तमे तमे चोरी करिछ तुमको देना हर कोसला बाड़ी पाखर कोसला साग चोरी करथो तांग बुढी छातुनी रे पिटी था मने अछि ना तमे को कम अछि जेते सब एटीएम भंगा जाउची सब एटीएम भंगा रे ये संपृक्त भाव रे अछि तमे कोदिरा अछ तू कांग मते दो मोटरसाइकिल चला पत्थर बसिक पछरु चेन टाणीबो भक्त को कहबो सुना आड़ यज्ञ पड़िबो कमांडर लो बुडे देई घंटा रे फसिबो मु सब जानि कि छाड़ी तते मु छाड़ीबिनी तते मु थाना रे पुरेई लिबे तुमको थाना रे पुरेया पे चांस देबी ना देखिबो ना पिटी की गोड़ा भागी दे ढेड़ ढेड़ कोन तो कला कारनामा कहबी तो कलाकार नाम मु कहिबी तू मोर कोन कहबे कोन कहबी तू स्क्रीन टच करके एमिति छुआ कर दउ से कथा मु कहि देबी ढेड़ तो मुंड फटई देबी अरे नी गोड़ा भागी देबी तू मो गोड़ भागी दबो कोन हेती गोड़ा भागी देखिबू गोड़ा कि भांसा गोड़ भागी दबो ओ बाबा ए मो दयार साथे मु एठी रखिछि मो तो दया कोन आगो पिटी की मार कोन रही कोन रही तमे दिना बाबा केई काहा को कम हंती तमरो सब कलाकार नामा ए मोबाइल रे रिकॉर्डिंग कर दी मोबाइल रे रेकॉर्डिंग कर हां तमे की मु किए मु होची पुलिस पुलिस हाँ। बाबा पुलिस बे ढेड़ आमे भाबिथिलु ये भक्ता हां जा पाई हमर एते कला कथा ये होची सेही दला ये पुलिस ये मोबाइल हमकु देखौची ये मोबाइल केते या देखि पुरु छै जो आसी कि बुझिलु कि वीडियो रे रेकॉर्डिंग करथला ता अवस्था कोन हला आपण जेमिति कहले मु काटी की सीधा पोखरी छाटी देनी कालो सकाई वाले माछो आ कोठी पाइबो थाउ थाउ एते हसनी सब हस एठी न जेल रे भारिबो मु तमरे ए रिकॉर्डिंग सब व्हाट्सएप रे पुलिस ही पठै देछि ढेड़ बे बाबा ढेड़ बाबा तार धरी पकाबे बाबा तार कोउटा धरिबी
ଗୋଡ଼ ଧରି ପକା ଓ ଗୋଡ଼ ବାବା ଆମ ବୁଝି ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ମୋ ଗୋଡ଼ ଛାଡ଼ ମୋ ଗୋଡ଼ ଛାଡ଼ ଆରେ ମୋ ଗୋଡ଼ ଛାଡ଼ ମୋ ଗୋଡ଼ ଧଇଲେ ବି ତମକୁ ଆଜି କେହି ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି କାରଣ ତମ ଭଳି ଏଇ ଭଣ୍ଡ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଏ ସମାଜ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ତମର ସ୍ଥାନ ଏ ମଠରେ ନୁହଁ ଆଜିଠାରୁ ଜେଲରେ ଚାଲ ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଜେଲ ଚାଲ ଢେଡ଼ ବାବା କୋଉଠିକି ଯିବା କଣ କହିବି ବାବା ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ଯିବା ନା ଚୌଦ୍ୱାର ଯିବା ଏବେ ନା ବାବା ସେଇଠିକି ଯିବା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା କରିବା ଚୌଦ୍ୱାର ଚାଲ